Laminin. jama jeɗitiɗi GPP FM ko tolimon ka tintorgal radio ndeyguinɗo Fouta Diallo no humputuɗe on ko fewndi si GPP FM humpiti on himme mon wonata e jentagol radio go ɓa ko kanko woni fiinorɗo kumpite. ka sous-préfecture Sannum ko suka nodditeɗo Abdoulaziz Baldé marɗo duuɓi 37 faala wartade laton tawta ko laaɓi o hutori o faala e hirsitade ngal kumpital ɗon e watta e ngal e famuji mon siwri ɗon wuggorode ganka sous-préfecture jaari tawta toon ko sonnajo woni ko toñira huɓingol lajjal ɓiɗɗo makkon tawta on ɗon ko duuɓi 4 woni ko mari ka Mouradi Saria cour d'appel Conakry woni do aray ko jofini ñawore Ousmane Nielu e Diallo e nde alkamisare nogay octobre 2021 no Mouradi yaari kon ɗum yalti e nden ñawore ɗon Amadou Tidiane Diallo wonay ko tawtilanka kumpite men ɗo si tawi noon koka capanɗe jeɗɗi e toɓɓere ɗiɗi wonɗo men jentorde hella laaɓe ga nawri noon hamma mum ka GPP FM maɗum série kori ka émergence FM ka leydi Sénégal ka Foli Média ka ɗeya leydi hedditiɗe ka www.gppfm.com ka ɓawalaji ko Mamadou Ribari bisimilla. Kumpite GPP FM koɗe nendi jente. hande noon ko alkamisanoga e 7 octobre 2021 ngende kippon fo ka rédaction 97.2 newnanelam mi salminaw ngeno e ɓe guureji mom ka ɓangorɗo woyi ɗon jentoɗe kumpiti amen ɗo en fokkitira e Mamadou Saliou Baldé mo ladial mum huuɓi e nde alarbare noga e 7 octobre 2021 ella ko hôpital régional Labega hari no mari do ellaji ɗuɗuɗi ko fewti cellal makko ngal ko e do aray ngal kumpital ɗon ko weɓitingal ko ardiɓe hôpital régional Labe on kaɓe holli kaɓe artuno wuure e nder yewtere mabɓe nden e nawnaje ko wonduno fi ko ɓuri ni en jentoto docteur Atawlay Sall ka tepirkun Sadou Bella Bari. Effectivement ɓe hewti ka laptane gaɗen on suka ko suka mo duuɓi 30 hoɗuɗo dombi way ɓe hewti ga ɓe adino o visiti ka service urologie way ɓe visiti mo médecin ɓe visite ɓe momen ɓe tawno téléma ka awra o mara probléme hay e goto barme ala ton ko ɓuuti ala ton ella hay e fusɓe yiyaali kono noon e nder ko ɓe daarimo kon ɓe tawi wana hattindo cellal e nder ko tawi wana hattindo cellal kon ɓe daari ɓe tawi nawnaje ko somimo kon ko nawnaje ko gaste kippede ka service médecine générale puisque ɗon andi ka labtane garay no waɗi calɗi ka kala e ƴellitaniɗo alors way woniri noon ɓe windi kaydi ɓe inni o ƴettu ndi kaydi o yaada e muɗum ka service médecine générale o yida e docteur So médecin chef o docteur So interroge mo visite mo ka makko no woni sérieux tawi ma o wallinamo ɓe antami traitement ji ɗin o waali to tenen on talata on Allah ƴettitimo e alarba o aray ka labtane ga komin wawi hollitude jama on ko wondema o aade meɗen fuutike kono noon ko nawnaje ko wallinnomo médecine générale kon ko ɗum woni sabu makko kadi meɗen mi wawata innude o yeddodirima o yeddodiral e ɓeygu makko ka galle ton ɗum ɗon alanamen ɗen nawnaje yari ko innete crise de rhumatisme aigu yari mo wondi e muɗum d'ailleurs ka urologie yari ko karam o woni e yarude ko wonanoɗo wallede e tawti ɗon kadi tawi mo wondi e palwi grave siwri ɗon wanono hunorɗen ɗon ka sous-préfecteur Sannum ko suka nodditeɗo Abdoul Aziz Baldé mbaɗo duuɓi 37 woni ko falano wartade hella toon tawata ko hutori ko laaɓi e nder e gandintinayi wonno ko ƴettiki laaɓi ɗon o faala hirsitade ado dow haray kadi o ƴettude ki laaɓi ɗon o faale dow haray tajugol awra makko lumbur on albalaw noon ko waɗi ko e nde alarbare noga 7 octobre 2021 ka hewtinira hella ka hôpital régional Labega ka sa yum fewndi ɗo himo jokki ti haray ñawdigu makko ngu nego e Fatmata Binta Ba e nder o alarba kikiɗe noga e 7 octobre 2021 ko sagata jibinande o sous-préfecture Sannum falano huɓinde ladial mum docteur Bandiang ardiɗo o service ñawdugol noppi e ɗaɗi e ko nandi tata sengo ka hôpital Labe no artande en ɗo ko honno on hewtinira ka service makko ankin kikiɗe telemma e 16 on ɓe addiɗo suka wiyeteɗo Abdoul Aziz o Sannu o iwi falnoɗo wartade effectivement donc ɓe addimo ɗo o hewtiɗo telemma ka service
traumato ɓeɓe traumato noddi men mbayare ko menen kipi fi dande nden donc min ngari men daari effectivement ngo falno hirsitade mais Allah walli borji latoruji ɗi memaki par ce que ko ɗon woni ɓuri hulɓinade ɗon on so ƴiƴanɗan ko ɗon rewata donc so tawi aray ɗum ɗon memino mi sikano wawino hedde an ka labtande kono alhamdulillah ɗum ɗon memaki ko dande nden telen ka konongal ko ɗum ɗon memi min tawi ɗon temmere tawi janere wana noon ɗum ɗon tun ɓaye wi kumpite ɓorde ka ñawdoɓeɓen on falanoɗo huɓinde ladial mum o falano taƴude awra makko on jokkiti ñawdowo on ɗon kadi min daaru ɓayi menen min gayni golle ɗen fayida min to constatanano ɗum taw ɓe min gollidata ɓe après ɓe constate ɓe daari ɓe tawi ɗon no ɓuuɓi donc o falno taƴitade ɗum ɗon kadi ɓay min daari min tawi ɗum ɗon no ɗon min noddi kippuɓe fi ɗum ɗon ɓe ka service urologie kamɓe kadi ɓe ari ɓe daari e wi noon mawɓe Abdoulaziz Ba hari hakkille makko ɗe wona ko deeƴi docteur Bandiam ɓeyditi kono ɓe yeetime wo e hakkille kin joɗaki moƴƴa ko sottuki seeɗa ɓay men landikemo si tawi ɗum ɗo wata wonde saabu makko docteur Bandiam jaabi min landino fi daarugo ɓaw perduno ƴiƴan seeɗa min daari min tawi ƴiƴan ko perdi kongo perdirani noon ƴiƴan ko wata wonde aray no wawamo warde ha bimbiɗo alhamdulillah mo e jang e mandinayi tun sondo kala e saayi nanete ka goɗɗo warti ka leydi Laguine ko noon kadi on haaju fewndori sengo ka tufunde karamo ko Alpha Labbe eyo Fatmata Binta Ba sengiwri ka sous préfecture Sannung e wuggorto noon hanka sous préfecture jaari tawata kadi e ngal ñallalde alarbare noga jeeɗiyo tombre 2021 ko sonnajo woni ko toñira huɓingol ladial ɓiɗɗo makko marɗo duuɓi nayi tawata o piwnomo Mouradou moƴƴuru on albalaw ɗon ko waɗi ko ka sous préfecture jaari préfecture Labbe fi ko ɓuri ni en jentoto élage Mamadou Koula Diallo ko kamɓe woni maire commune rural Diari o min ko Alaji Mamadou maire commune rurale Diari 1h05 1h10 président district Donta on ɓe noddilan kanko chef secteur Tambawol on Tambawol ko secteur Donta hollitugol wandema debbo no ɗum huuɓiri ladial ɓiɗɗo muɗum ko honno woniri ɓeynimi ko hanki bimbi moodi debbo on ƴetti motto muɗon ɓa juuli subaka yeeyi juntu debbo on kadi yalti acci paykoye mum koye ɗiɗoy ka suudu o arti o tawi paykum ɓurkum duuɓi kum soki suudu ɗum kono heeli saabi on ka nder serrure donc debbo wawali uddude o seytini o ƴetti leggal o ɓii paygon o heeli junngo ngon paygon kon o wari paygon kon on debbo ko kajjatto innete komo pooye gaɗa kasa ko toon o tigga o adda Tambawolo ka secteur Tambawolo kono ado tiggede toon Tambawolo hade o tiggama Kurabuya ɗum ko jaari ko toon o heeɓi o boobo gorko mo duuɓi nayyi mo wari henki ɓay noon min humpitike ɗum min humpitumi sous préfet o mais ɓaali commissaire central o noddimi andumi donc ara procureur on neli commissaire central o haalallah wonde no adde police etti arangol debbo on min yamiri président district ko e chef secteur o yoɓe addu debbo on ha jaari ɓe hewtita e telen ko futuro juula tawi police ɓe ɓen arino depuis 18 heures wattama juuɗe commissaire central on ko Labbe o warde commissariat central e nde alkamisare noga e jeetati octobre 2021 ko ardi ɓen wonɗo haray noon ko fokkintino ko fewti dow haray suɓugol sennidira kaydeji ɗi ɓe sukaɓe hewtirannoɓe toon ɗum ɗon noon ko faaleteɓe tawdugol ka conseil national transition ɗen golle ɗon noon e wanno hella ka préfecture Labbe tawata ko ardiɗo sukaɓen ka nder préfecture wonno dartude dow haray golle ɗen koni e yarde noon ɓawto noon haray ɓe suuɓi ɓe sendidiri kaydeji ɗin fof ko o nodditeɗo Boubacar Diallo haray wonno ko yaadi e ñaariyation hella ka préfecture Labbe negoye Boubacar Garki Diallo no hollirte noon ñalande ko woɗɗude woodi nde hewtata ala e nder yimɓe jeɗɗo townunoɓe kollum fi tawdegol e inde sukaɓe Labbe ɓen ka CNT ko jowo wonno ko nooti hande e nde alkamisare e inde commission waɗa ɗon maître Moulay Ismail Diallo holli aruɓe ɓen tawi ko jowo min inni joni ɓe arali ɓen mi wata yewtidude e mabɓe ɓayi haysi goɗɗum waɗoyiɗo ɓe heɓali ɓe innayi hari ko fiɓe ala ɗo min ƴetti jowoɓe ɓen goto e yeeso presse on fo min windi mo kala ko kaydi mum ndin wondi ɓay haray ɓe fo duuɓi ɗin no naati ka itti 17 ɓe heeɓi bac plus 3 woɓɓe no toon hay bac plus 4 ittigi kaydiɗi ɓurdi tabitude ndin hari ko min ɗon min jetti min suuɓi wiyeteɗo Boubacar Diallo e kayinde Boubacar ndellinta ɗon boye tawdanoɓe holluno welo mum kono woɓɓe townunoɓe hondu hari kañum fondon wana noon wano sin jetti Salli Bilali Sow wiiɗo kanko o tawta ko waɗa ɗon kon min no feƴƴiri noon tigi tigi on woni c'est quoi parce que nan ɗo mi haɓɓi ɗum ko foti o naynnugol oɗo no mari o contrat ɗo na ɗum holli ko woti goni goɗɗo koya arɓe weƴƴita kaydi jotigi ɗi yesso foof ɓenna waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ko honɗum holli a waɗi ɗum ɗo ni o naynugo fiɓeɗo no mari contrat oɗo ala siège ɗo koko ɓe haalɗo résultat ça n'engage que moi je suis pas d'accord mi tawdetake mi tawtoytake e min recours jani je vais le faire et parce que oɗo wata la représente si ɓe waɗi men confrontation ɗo ɓe wallini CV ji amen ɓe wi mo ɓurla publiquement min félicitame mais oɗo mo suti on il ne me dépasse pas sengo makko ɗum ko holla ɗon naɓi
ñaariyation o torino ɗon sukaɓe labbe ɓen fof wonugol hunde wotere hande teyre ɗo feƴƴe Boubacar Diallo haray ko welo mi wonde mum ari ko mottindirgol kaydiji suɓa ɗon suka goto e nder mottindirɓe kaydiji ɓen ɓay noon kaydiji ɗi mottindirama tawa ko kaydiji an ɗin woni yeeso donc hari na pongotiro donc ko ɗum waɗi ɓe adunoɓe kaydiji ɓen kadi hara ittiɗo ko mene woni hawtodirde min tambodira fi yahoygol ka région e ɗiya préfecture ji donc haray miɗo weltani sukaɓe labbe ɓen fof par ce que ɗe golle heɓaɗe ɗo hande wona golle am mintungo sukaɓe labbe fof jonnidiri juuɗe nanodiri fotodiri ɓe hikkinila yeeso en madinay noon ka Boubacar Diallo hollaɗo naɓi ñaariyation wonay ko o pongotiri e ɓeya sukaɓe ɗiya préfecture ji nayyi si o yulti e ɗum o tuɗe omo région mamu on toɗɗi kamɓe kadi en artoya e mum kumpita GPPFM koɗe nendi jente 16 yawtiri minitaji cappande joyi hella dorota ka commune urbaine zére kore meɗe weltani on ko joporɗon émergence FM fi jentagol ɗe kumpiti amen ɗo en fokkintinayi kisan kumpite ɗen ka nder leydi men ardiɗo transition on ka samfondiɗo ɗum ko colonel Mamadi Doumbouya hiɓe jokkiti ɗo haray toɗɗagol ministre ɓe maɓɓe ɗen e kikiɗe noon de alarbare nogay jeɗɗi octobre 2021 wonno ko ɓe toɗɗi ministre ɓe nayyi kadi ko fewti gouvernement de transition on tawata ko ardi on gouvernement ɗon ko Mohamed Biavogui wano non se jetti toɗɗaɓe modi Alpha Boubacar Bari ko kamɓe do haray woni ministre de l'enseignement technique et formation professionnelle ɗimmon haray ko Guillaume Having on non ko ministre jande leylere nden e alphabétisation e sengo makko Mori Kondé on non ko ministre de l'administration du territoire et Bernard Gomo on non kadi toɗɗama fi wongol ministre du commerce de l'industrie e do ko fewti haray ɗen golle ɗon fi jokkitagol kumpite ɗen kander leydi men haysi tawi noon ka saji yawtude wonno ko ɓe fodi haray CNRD ɗo fodari maɓɓe ndi woni ko ɓe hunni ɗum bayte no gelorɗo noon conseil national transition CNRD ka nder leydi men woni ko ɓe heññi e jogue daɗiti dari en ɗuɗuɓe toñiraɓe do haray murtingol jawle ka palais Sékou Touré ɓawtode haray ɓe ciwlade laamu ngu ñande 2 septembre yawtuɗo Alpha Boubacar Diallo wi compétene mi heɓiɗen ɓe daɗiti dariɓe wonno ko weɓita e nde alkamisare no ga e 7 octobre 2021 ka haut commandement gendarmerie nationale ɗon e ɗon ɓe naɓira ka suudu kasirdu mangu ɗum ko sengo Conakry wano men humpitora noon haɗa noon ɓen ko militaire ɓe sappo toñiraɓe lundagol sariyaji ɗin ka nder larme toon woɓɓe ɓen ko tawdaɓe ka groupement des forces spécial tawata ko ɓen daɗiti dariɓe wonno ko ciwli laamu ngu ñande 2 septembre feƴƴuɗo ɗo tawata ko ardinoɓe ko colonel Mamadi Doumbouya e wi compétede men heɓiɗen ko ɓen toñira wonno ko ɓe wujji jawle buyi ka palais Sékou Touré ton ɓawto laamu Alpha Condé ngun ciwlede ñande 2 septembre feƴƴuɗo mojoɓere daɗiti dariɓe gokkano ton tawata ɓen kadi ko militaire ɓe toñiraɓe jattugol mbuuɗi sonnajo ɗi adadu mum yahata 1,245,000 haut commandement gendarmerie nationale on foti wonde e saji arayɗi wonay ko ɓe waɗi yewtere fi laɓɓingol ko fewti ɗimmuraɗi ɗo fo e maninay tun gila CNRD on ardi leydi citoyen ɓe buyi hino wullitade wonde daɗiti dariɓe citoyen ɓe buyi hino wullitade teppude ko daɗiti dariɓe woni ɓe bagade e nde asewere feƴƴude 23 octobre 2021 ministre secrétaire général ka présidence holluno ɗo wonde CNRD on ƴetti heɓɓoje ɗen fof fi haɓugol ndumuradu añinindu holli colonel Amara Camara e Alpha Boubacar Diallo kumpite ɗen ka nder leydi men ko ɓuuri raɓɓudude aray ko délégation mawnuno immorɗo ka communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest masiraɗum CEDEAO woni ko habbaka nder leydi men e ndi alkamisare noga e 7 octobre 2021 hella ka capital men Conakry ko ardi noon o mission aray ko Jean-Claude Kassibro tawata ko kanko ardi ka sayon fondiɗo commission sous régional on tawata ko CEDEAO wi kumpital tawata ko kumpital ɓe ñokondoɓe amen ɓe africaguinée.com heɓiri hella ka ministère des affaires étrangères o mission ɗon tawata ko yimɓe jeego woni ko hewtirta ka nder leydi men haysi tawino wondema ɓe wolali wonnema haray kombo do délégation on hewtirta ka capital leydi men ɗum ko Conakry si tawi noon hari million yoni en andintine tun on délégation ɗon wonay ko hewtiri ka nder leydi men jonte ɗiɗi ɓawto do haray imminaɓe ka nder leydi men tawata ko colonel Mamadi Doumbouya woni ko imminiɓe ɓe hewtiri Accra ɓe tintidi do haray kanko e Nana Akufo Addo tawata ko premier ministre leydi men ndi ɗum ko Mohamed Biavogui en andintine tun e nder hen président de en exercice tawata ko kanko ka sayum fewndi ɗo ardi CEDEAO wonno haray ko tintidi e Nana Akufo Addo ardi ɗo CEDEAO ka sayum fewndi ɗo wanonomi hunorno noon ka hunorde cour d'appel Conakry woni ko tañi ñawore Ousmane Ñeelo nden e ndi alkamisare noga 7 octobre 2021 tawata on noon ko jeeyaɗo e nde fedde politique ɗum ko RPG Arc-en-Ciel joguinoɓe laamu ngun ka saji yawtude nder en andintine si tawino wondema do ko konda kon e ka sayi arano woni ko ɗuyta wonno do haray kankadi ko kondanane goye Amati Dian Diallo
weltoro foto na seda ko nyaawo dum ko juge au cour d'appel Conakry wietedo Mangadou Basso tagninde nyaawre ndi alkamisare no gadjete octobre 2021 ko feti ndu Mouradou wonon do akunde kadjeto biro Diallo Ousmane Nielo Diallo maître Papi Antoine Lama dum ko avocat o wullitido ender ko dendo de wola winde holluno wondema dum do no hani finude be duumi be yennugol e gite jama fu dum do ko yagginande finande di jamaaji duumidi e yennugol ka réseaux sociaux je ko nandi tata dam kadjetu no weltori foto na seda ko nde nyaawre tan nyaado kon nde no yagginande fawande hore odo wonana e buy misal sakko kadi be mijotobe natugol e di réseaux sociaux ji yenna hara dum don ko mbandi kanundi wonani leydi ndin wonani kadi neddanke suudu nyaawiru dum cour d'appel on tanni nyaawre nden ka kesundo Ousmane Nieloy bonnere tabiti hore makko dum non ko tawde mo yenni e kadi mo kambane hubina lajal bani adama weltori avocat jo kadjetu biro Diallo se wawi non holade maître Papi Antoine Lama nde nyaawre no tanyira non no weltinibe e kadi ndo wonanay be yennaybe fo misal be fino e mum be rutto e gol jurongol be wonno hande kadi en falaka yugol sifadi muradi no adde ka réseaux sociaux ji madum calligo hutorteedi fiyo yewtereji wade e mum rawnori avocat jon kumpita GPPFM koɗe nendi jente kumpite den ka gada keri mengen hamira ki sanka leydi Sudan tawta tonka sayum fewndi ɗon ɗaɓɓoɓe laamu buy woni ko heññajo no watti e ɗum kadi yaltuɓe ka laawi hollugol mettu ɓerde mabɓe bawtodora e laamu ngun ciwlede tawata ko faggitani ɗum ko daɗiti dari woni ko weɓita e nde alarbare ɗo hella ka leydi mabɓe Sudan e gandintina e noon ara heññugol e jogue ɓe ɗaɓɓoɓe laamu ɗon e ɗi jamaji wondi yaltude ka laawi fi hollugol mettu ɓerde mabɓe ko fi haray watta ɓe yewtu ko fewti haray e ciwlagol laamu ngun ka nder leydi mabɓe ka leyde janane e konngudi ministre libanais kippuɗo ko fewti yewtereji ɗum ko George Godi sayum fewndi ɗo tawata mo kondi tawata ɗe hareji wondi wadde ndi leydi Yemen woni ɗo ko memini haalullaji buy hella ka leydi maɓɓe e Liban ka tawata e ɗum leyɗe goo woni do aray ko holliti wondema ɗi yewtereji ɗo wona ko waɗete tentini sen jetti de leyde wonde hella ka golfe ndere ngandintina jamaji buy e nodditi ko fewti do are accintingol golle on ministre yewtudo ko fewti ɗi muradi tawta ko ministre de l'information on hella ka leydi Liban e sengo makko kadi jamaji buy no hollude wonde ma on ɗon aray ka sayum fewndi ɗo o waɗi ɗo ko hanana bado adama ko fewti ɗi muradi ɗum noon ngandintina ɓe na ɗum ka luka porto liberté d'expression aray ɓe hani accutugol jamaji ɗi ndi yewta ko ɗi falaka nder leydi mabɓe bayti kamɓe kadi wi mabɓe ɓe hetti hoore mabɓe ɗum ko leydi Libandi bolondaji Fouta ko ɗe kumpite ɗo me yoɓorani noon e nde alkamisare nogas jeetati octobre 2021 e weltanike Mamadouri Barika bawalaji kippon kadi rédaction weltanama e wottunoɗo ceerno Chérif Soare en kase a jeera e ɗistay ko ɗum moyo moyi duyiɓe